que ton esprit renouvelle notre intelligence ce matin. Laisse que ton esprit restaure nos âmes pour pouvoir t'écouter, Éternel. La Bible déclare: toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, réfuter, corriger, instruire et pour amener l'homme de Dieu dans la justice. Papa, réfute-nous si tu le veux, corrige-nous si tu le veux, Yahweh, enseigne-nous si tu le veux, instruis-nous si tu le veux selon le modèle du ciel. Laisse que le Saint-Esprit m'accorde l'autorité de parler de ces choses par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à la main de Dieu. Gloire à Jésus. Gloria a Jezus Christus. Le Seigneur est merveilleux. God is heerlijk. Il est le maître des temps. Hij is de meester van tijd et des circonstances. en van omstandigheden. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Hij zegt een woord en die dingen wordt volbracht. Il est un père bon. Hij is een goede vader. Il est un père qui nous corrige quand il veut. Die ons ook corrigeert wanneer dat hij dat wilt. Et sa correction a été toujours bon. En zijn correctie is altijd rechtvaardig. Parce qu'il est bon. Maar hij is goed. Amen. Amen. Celui qui est bon, il fera que sortir des bonnes choses. Iemand die een goede persoon is, doet ook of zet enkel goede handelingen. Et si toi tu es bon de cœur, Als je een goede hart hebt, tout ce que le Père dira, ça sera aussi bon. alles wat de Vader je aanbeveelt zal ook goed zijn. Of hij goed aannemen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dat de Heer jullie zegent. Par le nom de Jésus En de naam van Jezus Christus. Et je salue aussi ceux qui sont en ligne. Ik begroet ook iedereen die online zit. Que le bon Dieu vous soit favorable. En dat God jullie genadig is. Amen. Amen. Nous allons continuer avec les thèmes sur le péché. We zullen voortdoen met het thema van de zonde. Nous allons en parler davantage. J'avais dit au départ, c'est un thème qui ne condamne personne. Ik heb wel, zoals ik vorige week heb gezegd, het is geen prediking die iemand veroordeelt. Mais c'est un thème qui veut te réveiller. Maar het is een thema die ons wakker schiet. Amen. Amen. Parce que des fois, quand on parle de certaines choses, Want als we over bepaalde zaken c'est spreken, comme s'ils sont en deuil. en soms is hebben we het gevoel dat de leden aan het lijden zijn. Mais il est important lorsque Dieu parle, Maar het is belangrijk wanneer dat God spreekt, tu puisses d'abord dire que le Seigneur m'aime. dat hij zegt, in de plaats dat hij zegt van ze zijn mij aan het veroordelen, dat Car hij on zegt, God châtie houdt van l'enfant qu'on mij. aime. Want de Bijbel zegt, God straft enkel de kinderen waarvan dat hij On houdt. corrige que ceux qu'on aime. We corrigeren enkel de mensen waarvan dat wij Tu houden. sais, quelqu'un ne te corrige parce qu'autour de toi, et tu n'as pas des gens qui t'aiment. Ja, als mensen jullie corrigeren, dat we zeggen dat er in je omgeving niemand is die van je houdt. Parce que l'homme est toujours failli. Want als mensen falen wij altijd. Des fois, nous aurons besoin de gens qui te disent, là, tu as mal. En soms hebben we mensen nodig die ons zeggen, maar kijk, daar heb je verkeerd gehandeld. Et la daar heb je personne verkeerd l'a bien gezegd. placé, qui le dit bien, qui le dit avec amour, c'est Jésus. En de enige persoon die het zegt met heel veel liefde is ook Jezus Christus. Il ne te dit pas des choses pour te vexer, il te dit pour que tu te corriges. Hij zegt je geen dingen om je pijn te doen, maar eigenlijk zodat je zou veranderen. Alléluia. Amen. Voici, aujourd'hui, nous allons passer au deuxième point et nous allons définir le péché. Je dis, je vais le définir par extension. Je vais un peu prolonger, un peu élargir un peu cette définition et puis je vais utiliser certaines expressions qui définissent le péché. Peut-être que tu ne connais pas. Dus vandaag zullen we spreken over de zonde, gaat die definitie geven, maar zich ook meer gaan verdiepen in verschillende woordjes die staan eigenlijk in de Bijbel die eigenlijk gewoon zonde betekenen. Déjà, à l'entrée de jeu, j'aimerais bien que nous puissions lire le livre de 1 Jean. Ik wil dat we het eerste boek van Johannes. Il nous donne déjà la pensée de la définition. En in het eerste boek van Johannes geeft ons eigenlijk al de definitie van wat zonde betekent. 1 Jean chapitre 3 au verset 4. Eerste boek van Johannes hoofdstuk 3 vers 4. Amen. Amen. Quiconque pêche transgresse la loi,
la transgression de la loi. Qui a compris? Wie heeft het begrepen? Je prends la version sommaire, la Bible dit, celui qui commet le péché viole la loi. Dus wie dat zondigt, overtreedt eigenlijk de wet. Car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Dus eigenlijk, zonde betekent gewoon overtreding van de zonde. Alléluia. Amen. Of van de wet, sorry. Quand transgresser, ça signifie violer. Dus overtreden. Lorsque tu violes un ordre, Dus als je een wet overtreedt, là, tu as péché. dus heb je gezondigd. Celui qui ne connaît pas que c'est un ordre ou c'est une loi, s'il le fait, il n'a pas péché. Dus iemand die niet weet dat dat een wet is, en die dat toch doet, eigenlijk in de Bijbelse betekenis, dan heeft de persoon niet gezondigd, omdat hij daarvan eigenlijk niet bewust Tu is. as commis une erreur qui peut être sanctionnée, mais pas comme celui qu'on a dit ne fait pas ça. Het zal wel een overtreding zijn, maar dat is anders dan een persoon die wel de wet kent en toch nog overtreedt. Parce que Dieu est juste. Maar God is Si tu rechtvaardig. écoutes la vérité Als je de waarheid hoort et que tu ne mets pas cette vérité en pratique, tu violes la loi. en je zet eigenlijk het woord van de Heer niet in de praktijk, dan overtreed je de wet. Tu transgresses la loi. Dan overtreed je de C'est wet. là où maintenant provient le péché. En van daar komt de zonde uit. Parce que lorsque quelqu'un viole la loi, Want als je de wet overtreedt, et si tu connais cette vérité-là, tu vas sentir en toi que je péche. en als je de wet kent, dan ga je dat wel in jezelf voelen van, ik heb gezondigd. Personne qui a Jésus, Niemand die Jezus Christus personne qui heeft, connaît la die vérité, de waarheid kent, peut tromper sa conscience. kan eigenlijk zijn eigen bewustzijn bedriegen. Dank u. Quand on parle de la loi, j'aimerais très bien définir certaines choses. En als we spreken over de wet, Parce que l'Église, des fois, tombe dans des pièges parce qu'on est ignorant. en soms de kerkgemeenten vallen in een bepaalde val eigenlijk, gewoon omdat we onwetend zijn van bepaalde wetten. Et j'aimerais vous dire d'avance que Dieu n'épargnera pas les ignorants. Want ik wil erbij zeggen dat Heer zal mensen die geen kennis hebben, gaat hij niet besparen. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Want de Bijbel zegt, mijn volk gaat eronder omdat ze geen kennis hebben. Donc cela veut dire que c'est à toi de chercher la connaissance. Dus het is aan ons, aan jullie, om die kennis op te zoeken. Parce que cette connaissance est déjà à notre portée. Want die kennis zit al voor ons. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'a pas écouté Jésus. En de dag van vandaag kan niemand zeggen, ik heb nooit gehoord over Jezus Christus. Que tu veuilles ou pas même dans ton téléphone, tu verras un message sur Jésus. Dat je dat wilt of niet, soms krijg je boodschappen of berichten die over Jezus spreekt. Alors si tu veux maintenant te faire ignorant, tu mourras à cause de cette ignorance. Maar omdat je zegt van, ik wil er toch niets van weten, dus zal je doodgaan door je onwetendheid. Alléluia. Quand nous parlons de la loi, Als we spreken over de wet, nous ne faisons pas allusion seulement à la loi de Moïse. dan spreken we niet enkel over de wet van Mozes. Même dans dans la nouvelle alliance, il y a des lois à obéir. Zelfs in een nieuwe verbond of nieuw testament zijn er ook wetten Si tu dat we moeten gehoorzamen. transgresses la loi, Als je dat overtreedt, si tu violes la loi, als je dat tu commets un overtreedt, péché. dan zondig je. Dans la Bible, dans le livre de Romains, In het boek van Romeinen, chapitre 3, hoofdstuk 3, vous allez voir qu'au verset 19 à 31, van 19 tot 31, on nous parle de la loi de la foi. en we spreken over de wet van het geloof. La foi, c'est une loi. Want zelf geloven is een wet. C'est une loi qui exclut l'ego de l'homme. Het is een wet die eigenlijk onze eigen ego buitensluit. Amen. 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 Si par exemple, tu dis, je vais hériter les royaumes par mes efforts. Als jij in je eigen zegt van kijk, ik ga toch de koninkrijk der hemelen erven door mijn eigen kracht en effort, Tu es dans le péché. dan zondig je. Parce que tu estimes
tu exclus la loi de la foi. Maar je sluit eigenlijk de wet van het geloof af. La Bible dit les justes vivent par la foi. Want de Bijbel zegt de rechtvaardigen leven door het geloof. Et non par les efforts. En niet door onze eigen handelingen. Alors si toi tu veux exclure la loi, mettre tes efforts, En als je die wet van het geloof buiten ça va sluit, t'amener à l'orgueil dan ga je hoogmoedig zijn. et le Seigneur va te rejeter. En de Heer zal je verwerpen. Parce que Dieu rejette aux orgueilleux, Want de Heer verwerpt de hoogmoedigen, mais il fait grâce aux. maar Hij is de nederigen genadig. Alléluia. Amen. Il fait grâce aux humbles. En Il veut que nous puissions obéir la loi de la foi. Hij wil dat we gehoorzamen het wet van het geloof. Prenons le verset 27. Dat we Romains Romeinen hoofdstuk 3 3, au verset 27. vers 27. La Bible dit, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Écoutez très bien. Écoutez, je vais très bien expliquer ça. Ik zal heel goed uitleggen. Dans l'ancienne alliance, In het oude verbond of het oude testament, les gens n'étaient pas pardonnés par la foi. de mensen werden niet vergeven door het geloof. C'est vrai, ils croyaient à ce Ze qu'ils geloofden faisaient, wel en wat ze deden in hun handelingen, rituelen, mais leur pardon était rituel. maar hun vergevenis was ritueel. Ils devaient présenter un animal pour qu'il soit pardonné. Ze moesten een dier, een offer mee hebben om vergeven te worden. Pour que sa conscience soit nettoyée, il doit donner. Zodat ze rein zouden worden, moesten ze een offer geven. Il doit faire de bonnes œuvres Ze moesten goede handelingen zetten, selon leurs efforts et leurs moyens. volgens hun eigen kracht. Et à la fin, ils diront, si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai donné ça, c'est parce que je fais ça et je fais ceci. En in die tijd, dus in de oude verbond, de mensen zeiden van ja, ik ben zo, ik ben rijk, of ik heb van alles, ik ben vergeven. Waarom? Ik heb dat en die handelingen gezet. Mais apôtre Paul va introduire la loi de la foi dans notre esprit Maar de apostel Paulus wil eigenlijk dat we meer zouden geloven in het wet van het geloof. pour détruire notre ego, Zodat we ons ego of ons niet zouden beroemen. pour revaloriser la position suprême de Dieu dans notre vie. Om eigenlijk je God eigenlijk een grotere plaats te geven in ons leven. Il dit, où donc est le sujet de se glorifier? Parce que si on est sauvé, on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par la mort de Christ. Want hij zegt, waar blijft de eigen roem? Waarom is dat weg of uitgesloten? Omdat wij niet door onze handelingen worden gered, maar door Jezus Christus zelf. Qui peut taper la poitrine? Wie kan tegen zichzelf zeggen? Personne. Niemand, van ik heb dat Parce qu'il y a gedaan. une loi qui a remplacé l'ancienne. Want het is een nieuwe wet die eigenlijk de oude wet heeft Il vervangen. dit, il est exclu. Alléluia. Le sujet de se glorifier est exclu. Het is onmogelijk geworden om je eigen te beroemen. Tel que nous sommes là, personne ne peut taper la poitrine en disant je crains Dieu parce que je suis fort. En dat niemand zichzelf tegen zichzelf kan zeggen van ik vrees God omdat ik sterk ben, omdat ik dat Tel que nous aanpak. sommes là, personne ne peut taper la poitrine en disant que je suis sauvé parce que je suis fort. En dat niemand kan zeggen van ik ben gered omdat ik sterk ben. On est sauvé parce qu'on a crié. Maar wij zijn gered omdat we geloven. La Bible dit, celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Want de Bijbel zegt, degenen die niet geloven zullen ook niet gered worden. La Bible ne dit pas celui qui donnera une offrande sera sauvé. Want de Bijbel zegt niet van degenen die offers zullen Non. geven zullen gered worden. Celui qui croit à l'agneau. Maar de Bijbel zegt, degenen die geloven aan het lam van God. Maintenant, apôtre Paul dit, cette loi de glorification est inscrite par quelle loi? Dus die wet van eigen roem is eigenlijk onmogelijk geworden door een nieuwe wet. Maar over welke wet spreken we dan? Parce que l'ancienne loi ne peut pas tomber caduque s'il n'y a pas une nouvelle. Want ze kunnen die oude wet eigenlijk niet buitensluiten zonder dat er een nieuwe wet die oude wet vervangt. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, par quelle loi? Et il dit, la réponse est la suivante, c'est par la loi des œuvres. Par la loi des œuvres, non. Door Alléluia. welke wet is het door de wet van ons C'est pas si eigen vous me werk? comprenez. Amen. On nous présente des lois. Il y a la loi des œuvres que l'homme ne fait avec ses efforts. Dus je hebt ook de wet van werken, dus van handelingen, dus wat wij doen, de handelingen en La loi de des œuvres t'amène à la gloire. En de wet van handelingen of van werken zorgt eigenlijk voor je eigen roem. Des fois, lorsque Dieu a besoin de se glorifier dans la vie d'un homme, il t'amène en bas. Il t'amène vraiment en bas
où même les hommes vont commencer à marcher dessus de toi. En als je de Heer eigenlijk roem wil nemen eigenlijk uit je leven, en je zorgt dat je eigenlijk echt de grond raakt, de bodem raakt, zodat je jezelf niet kunt beroemen, maar dat hij de glorie uithaalt. Et quand il va commencer à se glorifier dans ta vie, tout toi, ton ego va disparaître et tout ce que tu diras, c'est Dieu. Waardoor dat je jezelf niet gaat beroemen, omdat je weet dat je de bodem hebt gehaald, dat je gaat zeggen van nee, alles dat ik nu meemaak is echt God. La loi de ta beauté est disparue. Dus de wet van je schoonheid, la loi de ton intelligence est disparue. De wet van je intelligentie, la loi de ton habilité, ta force est disparue. De wet van je eigen kracht, et Dieu introduit une autre loi. En de Heer komt eigenlijk met een nieuwe wet. Et tu diras que malgré ma beauté, mais si je suis ce que je suis, c'est parce que je crie en Dieu. En dat je kunt zeggen, het is niet door mijn schoonheid dat ik bepaalde dingen heb behaald, of mijn intelligentie, maar het is gewoon door God. Lorsque l'homme commence à prendre ses habilités, passer devant, il laisse la loi de la foi, il est dans le péché. En mensen die eigenlijk hun eigen, of de wet van hun werk en handeling voorzetten en God achteraan, dus daar ben je aan het zondigen. Maar hoeveel christen zondigen dan? Si tu vis, c'est moi. Want als je leest, c'est moi qui t'a fabriqué, c'est moi qui t'a fait. Ik heb jou geholpen. Alléluia. Donc tu prends la place de Dieu. Dus iemand anders neemt de plaats van God in je leven. Tu violes la loi. Dan overtreed je eigenlijk de wet. Vous comprenez? Il y a certaines choses, quand tu crois en Dieu, tu ne dois plus les dire. Het is sommige dingen, als je gelooft in God, dat zijn bepaalde woorden dat je niet meer gaat uitspreken. Toi qui as fait qu'un homme existe, et toi qui t'as fait. Maar sommige mensen zeggen, ja, als je die bepaalde werk hebt gehad, of die dat gehad, het is door ik, dat is door mij. Maar dan wil jij de plaats van God innemen, maar wie neemt dan jouw plaats in? Dans le livre de Jacques, on nous parle encore d'une autre loi. In het boek van Jacobus spreken ze nog een keer over een andere wet. Jacques chapitre 1, il y en a beaucoup. Je vais parler de deux. Ik zal er twee geven. Pour pouvoir vous donner l'idée. Jacobus hoofdstuk 1. Soyez équilibrés. Ik zal niet allemaal geven, maar ik wil een evenwicht te geven met wat ik vertel. Si cette église là tient debout, c'est moi. Et tu es malheureux. Sommige mensen zeggen, ja, als die kerk bestaat, dat is door ik. Dat is ellende. Alléluia. Amen. Si ce pasteur là, il est tel qu'il est, c'est moi, ce n'est pas toi. En als die pastoor zo is, wie dat hij is of heeft, wat hij dan maar heeft, het is door ik. Tu pêches à cause de l'orgueil. Dus zondig je eigenlijk door hoogmoedigheid. Of trotsheid. My God, tu sais, je vais vous dire une chose. Ik zal iets vertellen. Pour faire quelque chose pour Dieu, als je iets wilt doen voor God, God, utilise ton orgueil à cause de, parce que tu es insensé. Dieu utilise sa puissance pour toucher ton cœur. Want de Heer gebruikt eigenlijk altijd zijn kracht om iemands hart te raken, zodat je iemand kunt helpen. Toi, tu crois que pour venir me donner 1000 euros, ça c'est facile dans ton cœur? Denk je dans le cœur humain? Als een menselijk hart denk je dat dat gemakkelijk is dat jij mij bijvoorbeeld 1000 euro geeft? Amen. Amen. Le Seigneur te l'a donné depuis l'éternité. Tu gardes ça pour moi. Autant emporter, tu es venu me le donner. Ça c'est Dieu. Toi tu crois que toi-même, étant humain, le cœur de l'homme a du mal à donner. Mais si nous le faisons pour En het hart van de mens is moeilijk, die geeft niet gemakkelijk. We geven niet graag gemakkelijk, maar we willen altijd ontvangen. Dus eigenlijk wat je aan iemand geeft, is al eigenlijk al voorbestemd ervoor, maar jij behoudt dat gewoon tot een tijd dat de tijd eigenlijk aanbreekt, dat je dat geeft aan de persoon. Alléluia. Le livre de Jacques dit ceci. Het boek van Jacobus hoofdstuk 1. Mais celui qui aurait plongé les regards, verset 25. Jacques 1, verset 25, s'il vous plaît. Mais celui qui aurait plongé les regards dans la loi parfaite, virgule, la loi de la liberté, et qui aurait persévéré n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettre à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La liberté, c'est une loi. Dus vrijheid is ook een wet. Qu'on ne doit pas briser. Dat we niet mogen overtreden. Église. Gemeente. On ne doit pas être captif.
We mogen niet gevangen blijven par les pensées des gens. door de gedachten van de On est mensen. appelé à la liberté. Wij zijn geroepen om vrij Seulement, te on ne zijn. doit pas faire de notre liberté une libertinage. Maar dat wil niet zeggen, omdat we vrij zijn in de Heer, dat we losbandig moeten gaan Parce que leven. la Bible dit, Want de Bijbel tout verklaart, est permis, alles is mais tout toegelaten, n'est pas utile. maar niet alles is nuttig. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Dus alles is Nous avons le choix en face toegelaten, de maar nous. alles bouwt ons niet op. Dus we hebben On een est keuze. libre. We zijn vrij. On n'est plus comme dans l'ancienne alliance, We zitten niet meer in de oude verbond of où het la oude vie était testament. enclavée, pleine de lois. Waar dat de mensen leefden vol met veel wetten. Mais celui qui a le Saint-Esprit Maar degene die de Heilige Geest est dans la heeft, liberté, mais tout en respectant Dieu. zit in de vrijheid, maar gehoorzaamt of respecteert ook God. Alléluia. Amen. Moi, je ne mange pas ceci, je ne mange pas ceci, je ne mange pas ceci. Si tu manges ça, tu commences à être... tout ce que Dieu a créé est pour manger. Et lorsque toi, tu ne manges pas ça, qui t'a dit que tu ne dois pas manger ça? C'est écrit où tu ne dois pas manger ça dans la Nouvelle Alliance. On est super libre, mais tu dois savoir ce que je fais. C'est édifiant. Dus zoals in de Bijbel staat, in het Oude Testament waren bepaalde wetten van dieren, zaken dat ze mochten eten. Maar in het Nieuwe Testament, alles is toegelaten om te eten. Maar eigenlijk mag je zelf gaan kijken van alles dat ik doe. Ik heb de vrijheid om dat te doen, maar bouwt mijn leven op, wordt het opgebouwd. Il y a certaines choses, à un moment donné, nous devons savoir qu'est-ce qui est le péché, qu'est-ce qui n'est pas le péché. En soms moet je gaan kijken wat is zonde en wat is geen zonde. Lorsqu'on n'est pas libre dans notre esprit, tout autour de nous sera péché, tout autour de nous ne sera Maar pas als we péché. niet vrij zijn in onze eigenheid of onze persoonlijkheid, dan gaan we alles zien als zonde, of niet zien als zonde. Alléluia. Des fois, nous faisons des choses, on se condamne pendant que Dieu ne te condamne pas. En soms doen we bepaalde zaken, je veroordeelt eigenlijk jezelf, je oordeelt jezelf, terwijl dat God eigenlijk zoiets heeft van, ja, doe maar. Nous disons ici que le péché est la violation de la loi. Zoals we hebben gezegd, de zonde is eigenlijk de overtreding van de Si tu wet. ne violes pas ce que Dieu a dit, tu n'as pas péché. Als je niet overtreedt wat God je heeft gezegd, dan heb je niet gezondigd. Non. Si tu manges trop porc, qui t'a dit que tu es péché? Le porc est fait pour manger. Bijvoorbeeld als je varkens eet, dan heb je niet gezondigd. Waar staat dat in de Bijbel dat varken zonde is? Tu manges ton chien et c'est un animal. Als je honden wilt opeten, mag je ook. Alléluia. Il n'a pas péché, Dan il a heb je niet mangé gezondigd, hij heeft gewoon gegeten. avec sa conscience libre. Met een, ja, C'est un bevestiging animal. die vrij is. Ça, c'est pas un péché. Des fois, nous laissons ce qui est important pour se tourner vers les futilités. En soms verlaten we wat heel belangrijk is, wat nuttig is voor ons leven, om ons dus te focussen aan onbelangrijke dingen. Tu as faim, tu achètes ton panos en train de manger dans la rue, tu n'as pas péché. Of bijvoorbeeld dat je in Panos bent geweest en een broodje aan het eten op straat, dan heb je ook niet gezondigd. Tu vois, un chrétien a honte de manger le panos dans la rue, mais il n'a pas honte de pouvoir faire des bêtises dans la rue. Sommige mensen zijn beschaamd om eigenlijk op straat te eten wanneer dat ze aan het wandelen zijn, maar ze zijn wel niet. Ze zijn beschaamd om buiten te eten, maar wel niet beschaamd om losbandig te gaan leven. En mangeant le pain, tu veux conserver ton arrogance, tu veux conserver ta personnalité. Raison pour laquelle tu les traites du péché. Mais c'est caresser dans la rue et prendre de l'alcool dans la rue, ça c'est pas un péché. Pourquoi? Parce qu'on te verra cool. En sommige mensen denken van ze willen hun eigen persoonlijkheid behouden van ik mag niet op straat gaan lopen, dat mensen mij zien, dat ze zien, ik moet daar eens rustig in een plek gaan zitten. Maar toch zit je in het publiek en drinken, want dan mensen gaan zeggen je bent cool. Manger le pain dans la rue et fumer dans la rue, qu'est-ce qui est honte? Voor wat zou je beschaamd zijn? Eten op straat of roken? Allee, als christen dan. Par rapport à Dieu, je dis dans la présence de Dieu. In de aanwezigheid van God. Ah voilà. Tu fais la honte devant Dieu quand tu fumes dans la rue, mais tu ne fais pas la honte devant Dieu quand tu manges ton panos. Je beschaamt God eigenlijk door te roken op straat als christen, maar door je panos broodje te eten op straat, op zich is dat geen probleem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le péché, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Pardon. Sorry. Le péché, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Dus dat zonde, Désobéissance à la volonté de Dieu. ja, zonde is ongehoorzamen aan de wil van God. En parlant de la volonté,
j'aimerais bien que nous puissions aussi avoir cette notion sur ce qu'on parle de la volonté. La Als we volonté, spreken over de wil van God, is dat ook belangrijk om te weten wat bedoelen we ermee. dans la volonté, nous parlerons des deux volontés que Dieu peut intervenir. Alléluia. Dan spreken we over twee willen van Il de y Heer. a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Je hebt de perfecte, volmaakte wil van de Heer. C'est ce qui est lié à ce que Dieu veut de toi. En dat heeft altijd te maken met wat God van jou À ce verwacht. que Dieu veut que tu fasses. Wat Hij moet doen. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Ik geef Parce een que voorbeeld. ce qui peut déranger beaucoup aux enfants de Dieu de pouvoir transgresser la volonté parfaite de Dieu, c'est l'argent. Alléluia. Tu as entre tes mains, je donne un exemple. Ik geef een voorbeeld zodat jullie dat begrijpen. Tu as par exemple 10 euros. Je hebt bijvoorbeeld 10 euro. Tu sens en toi que Dieu te dit, offre cela. En je voelt in je hart dat God zegt van geef het als Et offer. toi maintenant tu commences à présenter à Dieu des raisons. Maar jij begint redenen te geven aan de Heer. Oh Heer, ik heb geen brood Seigneur, je n'ai thuis. pas de transport. Ik heb geen vervoer. Aide-moi. Help mij. Aide-moi. Help mij. Aide-moi Seigneur, je ne sais Help pas donner mij. tout. Ik kan niet alles Je geven. dois donner le fisc. Je donne 8. Ik zal wel 8 euro geven. En 2 euro's voor mezelf. Et tu sens une deuxième voix. Tu écoutes. Tu es connecté à Dieu. Je bent verbonden met de Heer, je voelt dat. Ok, tu dis fais ce que tu veux. Maar je hoort een stem die zegt van oké, doe maar wat jij wilt. Doe maar. Alléluia. Tu es entre deux volontés. L'une qui est la volonté parfaite et l'autre qui est la volonté permissive de Dieu. Dus eigenlijk heb je de wil van God was dat je die 10 euro gaf. Maar omdat je zo redenen begint te geven, om toch 8 te geven, dan heb je de tweede wil van de Heer van doe maar wat hij wilt. La volonté permissive, Dieu le permet quand l'homme ne l'écoute pas. Dus de tweede wil is eigenlijk een wil wanneer dat je niet gehoorzaamt aan de eerste wil. Nous, quand on grandissait, je ne sais pas aujourd'hui, mais quand on grandissait, des fois quand tu demandes quelque chose à maman, maman te dit ne fais pas ça. Et tu commences à l'importuner, et du coup il te dit vas-y faire ça. Ik weet niet als hetzelfde is nu, maar vroeger toen wij klein waren, als je iets vroeg aan je moeder van mag ik dat doen, maak uit of maak niet uit. Maakt niet uit en meestal zei ze nee, maar omdat je haar lastig viel, zeg maar doe gewoon wat hij wilt. Souvent, la volonté permissive est accompagnée par des conséquences. En meestal de tweede wil heeft een bepaalde gevolg, of is al verbonden met een bepaalde gevolg. Beaucoup d'enfants ont perdu leur vie parce qu'ils ont obéi à la volonté permissive. En heel veel kinderen zijn ook gestorven omdat ze enkel de tweede wil eigenlijk hebben gehoorzaamd. Je donne un exemple biblique dans le livre de Nombres, chapitre 22. Vous pouvez lire à la maison. Ik zal ook een voorbeeld geven uit het boek van Numeri, hoofdstuk Quand on 22. parle de l'histoire de Balaam et Balak, Als we spreken over het verhaal van Balaam en Balak. Balak, qui est le roi, il est venu, n'est-ce pas, corrompre le cœur de Balaam, le prophète, pour maudire l'Israël. En de koning Balak is eigenlijk naar de profeet Balaam gegaan om eigenlijk om te kopen zodat hij de kinderen van Israël zou vervloeken. Balaam, le prophète, consulta l'Éternel, l'Éternel lui dit, ne veut pas. En Balaam ging tot God van, mag ik dat doen wat de koning mij vraagt, ja of nee? Comme il y avait des présents, il insistait, Dieu lui dit, va. En eerst zei God van, ga niet, maar omdat hij heel veel geschenken had gekregen van de koning, en hij ging weer bij God, en God zei, oké, ga maar. J'aimerais te dire une chose, si tu es dans la volonté permissive de Dieu, ton ennemi numéro 1, ça sera Dieu. En je moet weten, als je eerst gehoorzaamt enkel aan de tweede wil, dat ga je de vijand zijn van God. Alléluia. Amen. N'agissons pas contre la loi. We moeten niet handelen tegen Contre la parole de de Dieu. of het woord van de Nous Heer. devons observer cette parole Maar we moeten het heel behouden pour agir fidèlement om trouw te gaan handelen. afin de réussir. Zodat we zullen slagen. Alléluia. Amen. 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 Le péché est aussi la rébellion. Want een zonde is ook rebellie. La résistance à la parole. Weerstand bieden tegen het woord van de Les Heer. révoltes. Je gaat revolteren. Je vais donner un exemple. Ik geef een voorbeeld. Ça, c'est une vie de l'église aujourd'hui. Dat is ook wat vaak gebeurt in de Il y a gemeente. tellement de rebelles dans l'église. Er zijn zoveel rebellie in Ceux de gemeente. qui se révoltent contre certains principes donnés. Mensen die zich eigenlijk tegen bepaalde principes ingaan. Je vais te donner un exemple. Ik geef een voorbeeld. Vous savez, lorsque on est ici à l'église, Als we samen zijn in een gemeente. quand nous disons les cultes commencent à 11h30. En wij zeggen de dienst begint om 11 uur.
30. Si toi tu es habitué à dans ton temps, tu viens après 11h30, tu es dans les péchés. En maar jij komt later, dan heb je ook gezondigd. C'est une révolte. Dat is ook een rebellie. Est-ce que vous comprenez ça? Begrijpen jullie dat? Des fois nous voyons des péchés loin. Soms denken we zonde, dat zijn grote dingen. À cause de l'indiscipline, tu n'es pas impudique, mais tu peux rater le royaume. Maar omdat je geen discipline hebt, ben je misschien niet onrein, maar ja, dan zondig je en dus mis je het koninkrijk van de hemel. Parce qu'avant de venir à l'église à 12h, à 13h comme tu veux, regarde d'abord aussi dans d'autres choses aussi tu le fais ça. Want jij komt naar de gemeente altijd te laat om 12:30, 1 uur. Maar kijk dan rond je als je gaat gaan werken of bepaalde afspraken hebt, ga je dan ook te laat? C'est une désobéissance. Dan ben je ook ongehoorzaam. C'est un péché. Dat is ook een zonde. C'est manquer du respect à Dieu, manquer du respect à un autre. Vous savez. Dat is onrespectvol omgaan tegen God, maar ook tegen zijn wet. Ce que nous devons faire. Nous devons faire beaucoup d'attention dans l'église. Waar we vaak moeten opletten in de Lorsque Dieu gemeente. établit quelqu'un, Wanneer dat God iemand kiest, cette personne-là a de la valeur aux yeux de Dieu. God, die persoon heeft waarde in de ogen van de Heer. Même si il n'est pas plus que toi. Misschien is hij niet Dans ce beter monde, of groter dan je in mais deze wereld, Dieu l'écoute. maar God hoort wel of luistert naar die persoon. Si tu n'obéis pas à celui dont Dieu a établi, tu n'obéis pas directement à Dieu. Parce que tu diras, si tu ne crois pas à ce que nous disons, donc tu ne crois pas non plus à Dieu qui nous a établis. Maar als je niet gehoorzaamt aan de persoon dat de Heer heeft aangewezen om als jullie pastoor of begeleider te zijn, dat is ondirect eigenlijk bij je gehoorzaam je niet eerlijk aan God. Peut-être que tu crois que le péché c'est aller seulement dans une boîte de nuit, le péché c'est boire, parce que ce sont des péchés que les hommes voient. Mais ce que nous faisons, ce que nous rejetons, Dieu en a besoin. En wij denken meestal zondigen is ontucht plegen, gaan drinken, gaan uitgaan, maakt niet uit. Dat denken we dat dat zonde is. Maar wanneer je ook niet de wetten eigenlijk van de Heer gehoorzaamt, dan ben je ook aan zonde. Il y a la rébellion directe et il y a la rébellion indirecte. En mensen zijn, er is de rebellie die direct of Quand tu es indirect dans une église où il y a certains principes que nous obéissons par rapport à la parole de Dieu, et ce principe est biblique. Als we in de gemeente zitten en dan we bepaalde disciplines of bepaalde Il y a wetten zetten. beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu pêchent bêtement. Pourquoi? Dus, veel kinderen van God zondigen eigenlijk door stomme dingen. Si tu n'as pas compris à quelque chose, Als je iets niet begrijpt, iets dat we doen of zo, vraag het dan. Waarom doen jullie dat? pose la question. Stel de vraag. On est libre. Jullie zijn vrij. We zijn vrij. Ne faisons pas l'hypocrisie de craindre quelqu'un, non. We moeten niet schijnheilig zijn en doen alsof dat we iemand vrezen. Mais s'il y a quelque chose qui ne cloche pas, pose la question, on t'explique, comme ça tu es sauvé. Want als je iets hoort waar je niet oké mee bent of je bent er niet mee eens of je snapt het niet zo goed, stel altijd de vraag, want dan kun je de uitleg geven van waarom doen we dat. Parce que l'incompréhension d'un message peut t'amener à la révolte. Et ce que nous faisons souvent, nous amenons aussi d'autres aux révoltes, à quelque chose que toi tu n'as pas Want als vu. je iets niet goed begrijpt en sommige mensen gaan zich zoiets gaan revolteren en zeggen van, ik ga er niet naartoe luisteren, en dan willen we ook steun van andere mensen in de gemeente. Alléluia. Amen. Tu sais, la Bible dit, il y a une fête lorsque quelqu'un se répand. Maar de Bijbel zegt, er is een feest in de hemel wanneer dat Et iemand zich maintenant, toi bekeert. maintenant, lorsque tu veux tirer quelqu'un qui est dans le Seigneur, tu la tires à cause de tes sentiments. Tu sais ce que tu es en train de provoquer au ciel, la fête ou le deuil. En want de Bijbel zegt, als iemand zich bekeert, is er een feest. Maar als jij mensen eigenlijk had beïnvloeden om niet meer naar de gemeente te komen of niet meer God te gehoorzamen, weet je dan wat hij eigenlijk doet? Bien, mais il y a des dangers plus que les talibans. Dat is een gevaar. Dat is een gevaar in de gemeente. Comment on appelle? Les terroristes. Dat is meer dan een terrorist. Parce que chercher à déconnecter quelqu'un de Dieu, bien, mais tu le tues, tu n'es pas différent. Want als je niet wil dat iemand zich verbindt met de Heer, omdat jij iets niet begrijpt of je bent er iets niet mee eens, dan ben je meer dan een terrorist. Of erger dan een Ce n'est terrorist. pas à cause de tes sentiments. Tu vas commencer à inciter les autres à la rébellion. Het is niet door jouw eigen emoties, omdat je iets niet gelooft of iets niet begrijpt,
dat je anderen moet gaan beïnvloeden om daar ook niet aan gehoorzamen. C'est parce que les chrétiens aiment ça aussi. Maar de christenen, ze houden dat wel. Quelqu'un t'appelle pour te parler les choses qui vont te décourager dans ta marche. Tu ne viens pas pour un pasteur, tu viens pour Dieu. En sommige christenen zouden dat wel graag, dat mensen worden opgebeld door andere kerkleden voor te zeggen, oh nee, we gaan dat niet meer doen en zo. We hebben dat wel graag, maar je bent er niet om te gehoorzamen aan een pastoor of aan een persoon, maar wel aan God. Si tu n'aimes pas aimer Dieu. Maar als je niet van mij houdt, houd dan van God. Alléluia. Amen. Aime Dieu. Houd van God. Mais lorsque tu parles à quelqu'un, tu ne parles contre l'homme ou contre Dieu. C'est ce que nous ne savons pas. Want als je spreekt of iemand opbelt van oh, die pastoor, dan spreek je eigenlijk niet tegen de persoon zelf of tegen de pastoor, maar eigenlijk tegen God. Arrête de pécher inutilement. We mogen niet C'est un péché. stomme handelingen zetten. C'est un péché. Parce que ça se fait souvent dans nos assemblées aujourd'hui. En dat gebeurt heel vaak overal in de wereld, in onze gemeentes. C'est la désobéissance. Dat is ook ongehoorzaamheid tegen God. Si tu veux mourir, meurs seul. Als je wilt sterven, je wilt niet luisteren, je wilt niet gehoorzaam, sterf dan alleen. Ne sois pas comme les diables dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Il s'est mis d'une queue pour pouvoir ravager les anges. Et c'est comme ça que les diables utilisent aussi les enfants de Dieu. Il les donne la forme de dragon pour pouvoir ravager les faibles qui sont autour d'eux. We mogen niet zijn als de duivel in het boek van Apocalypse, als je dat leest. Iemand dat hij uitgestoten was door God, heeft hij de gestalte van een dragon genomen. Heeft hij eigenlijk met zijn staart de 1/3 van de engelen meegenomen. En dat is het werk dat heel veel mensen in de gemeente doen. Ze willen niet gehoorzamen, ze willen wel mensen meepakken en dan mensen hun volgen. La rébellion aussi c'est un grand péché que l'impudicité. Ja, rebellie is ook een heel grote zonde. Het is hetzelfde als ontucht of losbandigheid. Parce que nous savons seulement l'impudicité, l'alcool, la drogue, parce qu'on en parle beaucoup. Mais il y a des choses que nous faisons quotidiennement. Maar wij denken altijd dat de grote zonde dat is ontucht, losbandigheid en bepaalde kleine zaken denken we dat geen zonde is, maar dat wel een zonde is. Si tu n'arrives pas à conserver la foi de ton frère, mais tu n'es pas quelqu'un de bon devant Dieu. Als je iemand die helpt met zijn geloof, dat hij dat behoudt, dat hij dat groeit in zijn geloof, dan ben je niet beter dan de duivel. Alléluia. Amen. C'est résister à la loi de l'Éternel. Als je weerstand biedt tegen de wet van de Heer, c'est résister contre Dieu. Dat is ook weerstand tegen God. En wat gevaarlijk is. Une autre chose. Een andere. Le péché, c'est la profanation, c'est l'habit au principe divin. Dus zonde is ook wanneer dat je speelt eigenlijk met de wet van de Heer. La manque de respect. En dat er geen respect voor au lieu du culte. Bijvoorbeeld tijdens de dienst. Amen. Amen. Voici, je vais expliquer les choses. Ik zal het uitleggen. Donne-moi un amen alors. Amen. Un amen un peu fort. Amen. Un peu très fort. Amen. Encore plus fort. Amen. Il faut que quelqu'un soit dans la joie pour écouter ça. Je moet in vreugde zijn om bepaalde dingen te horen. Vous voyez ces cadres? Ces cadres, la salle ici. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de zaal. La salle ici, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas une église. En een nieuwe verbond of een nieuw testament, dat is geen kerk, dat is gewoon een gebouw, een zaal. La Bible ne dit pas, là où il y a une grande salle, une belle salle, je suis au milieu de nous. Want de Bijbel zegt niet waar er een grote zaal is, een mooie zaal, dan ben ik in jullie midden. La Bible dit, maar de Bijbel zegt, là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis au milieu. Maar de Bijbel zegt, waar er 2 of 3 mensen samenkomen in mijn naam, ben ik in hun midden. Lorsque tel que nous sommes ici, we zijn hier allemaal samen. Le Seigneur est au milieu de nous. De Heer is met ons. Pas parce qu'on est dans une salle. Niet omdat we in een zaal zitten, maar omdat we samen zitten. Mais nous sommes rassemblés en son nom. Omdat we samenkomen voor zijn naam of in zijn naam en dan is hij in ons midden. Là où il y a le roi, on doit avoir aussi le respect de notre manière d'être. Dus dan ook waar dat de Heer, dus de koning aanwezig is, moet ook respect hebben of respect hebben. L'église n'est pas une auditoire. Alléluia. Non, tu peux faire tout ce que tu veux, tu entres comme tu veux et tu sors comme tu veux. C'est un habit. Dat is geen plaats waar dat God in het midden is, dat we komen wanneer dat we willen komen, binnengaan wanneer dat we willen binnengaan,
vertrekken wanneer Est-ce we que je peux willen vous parler? vertrekken. Amen. Alléluia. Dan mag ik jullie Écoutez, je vais aanspreken. vous dire une chose. Il y a des choses importantes qu'on doit obéir dans la présence de Dieu. Er zijn heel belangrijke dingen dat we moeten gehoorzamen in de aanwezigheid van de Heer. Il y a des choses qu'on ne doit pas blaguer, même ceux qu'on peut présenter à Dieu. Dingen waar dat we niet mee mogen spelen. Parce que jusque-là, le Seigneur prend encore plaisir à certaines choses qui viennent de l'homme. Want tot nu toe, de Heer neemt plezier of heeft plezier en behaagt zich in dingen dat wij aan hem geven. Lorsque tu viens devant le roi des rois, Dus als je voor de Heer des Heeren staat, tu es un homme avec des boucles d'oreilles. je bent een man, maar je hebt Si tu ne connais pas encore Dieu, c'est autre chose. Als je God nog niet kent, dat is allemaal Mais goed si en tu wel. connais Dieu, tu sais que c'est pas bien. Maar je weet maar je kent God, je weet ook dat dat niet Parce goed que is. je vais rencontrer le roi, je vais être bien, je vais être propre. Dat je weet van, ik ga de koning Je bent modern. ontmoeting, dus wil ik model zijn, moet ik goed gekleed zijn, deftig. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, Als je komt voor de aanwezigheid tu van de es un Heer, homme. je bent een La man. Bible nous parle de certaines choses, de certaines éthiques. De Heer spreekt Et over certains bepaalde protocoles que ethieken l'homme doit en être. bepaalde protocollen Et dat tu es là avec we tes moeten cheveux, volgen. tressés. Tu n'es pas dans les principes de Dieu. Je komt, maar je haar is gevlochten en weet ik allemaal, dan zit je niet en ja, dan gehoorzaam eigenlijk niet aan God. Qui peut aller dans une audience chez le roi de la Belgique avec des pantalons percés, troués, tout. Wie Qui gaat va le bijvoorbeeld, faire? als je de koning Filip hier bijvoorbeeld uitnodigt, wie haalt naar hem toe met gescheurde broeken? Nous avons un roi qu'on ne voit pas. Il est plus que tout le roi de ce monde. donc, Tu viens dans sa présence. En wij hebben een koning die groter is dan alle koningen hier op aarde. Dus wanneer je voor hem komt, moet je ook goed voor hem staan. Raison pour laquelle nous devons avoir la foi pour comprendre que nous nous présentons devant un roi. En daarom moet je geloof hebben om te weten van het is niet voor een mens dat ik sta, maar voor de koning des konings. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent croire que ce Dieu-là existe. Daarom zegt apostel Paulus, de mensen die zich tot God naderen moeten geloven dat God bestaat. Il y a plein de folie parce que les gens ne croient pas que ce Dieu existe. Vous voyez seulement des hommes. En mensen gehoorzamen niet of doen stomme dingen omdat ze mensen zien en niet God. C'est un péché. Dat is zo. Alléluia. Amen. Les choses, frère, les choses de Dieu, on doit obéir à ça. En de dingen van God moeten wij gehoorzamen. L'homme est sacré. Ce qui sort de l'homme doit être sacré. Dus als je toegewijd aan de Heer bent, dan alles dat je geeft, is ook voor de Heer. Si la racine est bonne, le fruit sera bon. Dus als je goede wortels hebt, zal je ook goede vruchten dragen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, l'obéissance de ce qui est sacré. Gehoorzamen aan wat heilig is. Même ton offrande, Zelf je offer. tu le fais comment? Hoe doe je dat? Hoe geef je dat? Nous péchons même à ce que nous offrons à Dieu. Soms zondigen we de manier waarop dat we offers geven. Vous savez, il y avait un sacrificateur qui s'appelait Élie à l'époque. Er was een opperpriester die Eli noemde. Prenons d'abord le livre de 1 Samuel chapitre 2 au verset 12 à En je wil 17. dat lezen in het eerste boek van Lisons la Samuel. parole de Dieu. J'aimerais bien qu'on soit vraiment dans la parole. Samuel 2, Eerste boek van Samuel, verset hoofdstuk 12 à 2, 17. vers 12 tot 17. Le fils d'Élie, Élie fit le sacrificateur. Il était dans le temple, là où Anne est parti prier. Dus Eli was de priester waar dat aan eigenlijk ging om te gaan bidden Et om maintenant, een on zoon parle te de krijgen. Élie là et ses fils. Maar hier spreekt ze eigenlijk over de zonen van Eli. La Bible dit les fils d'Élie étaient des hommes pervers, sans intelligence. Ils ne connaissaient point l'Éternel, mais ils étaient dans les temples. Leur vie était dans les temples. Ze leefden in de tempel, ze werkten in de tempel en toch waren dat boosdoener en hadden geen eerbied aan de Heer. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple lorsque quelqu'un offrait un sacrifice
les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Alléluia. Ces enfants-là, lorsqu'on faisait cuire la chair pour sacrifier à Dieu, Dus wanneer ze eigenlijk het vlees of et dier ils n'étaient pas les kookten, sacrificateurs, zij waren geen opperpriesters. ils n'avaient pas droit de toucher, n'est-ce pas, à la marmite où on cuit les viandes pour sacrifier à Dus ze l'Éternel. hadden geen recht om eigenlijk de pannen te dragen of zelfs te kijken of aan te raken. Parce que dans tous les sacrifices qu'on donnait, il y avait une partie qui était réservée à Dieu seul. Want in de offers die ze hadden was er een deel die was voor de priester en een deel die was voor God. Bien aimé, dans tout ce que nous recevons, il y a la part de l'Éternel. En in alles dat de gemeente ontvangt, is er ook een deel voor God. Et il y a des hommes qui ont des fourchettes à 3 dents. Maar zoals ze zeiden, die kinderen van Eli hadden eigenlijk een, ja, hoe moet ik zeggen, een soort vork met drie, ja, drie Comme tand. c'est du diable là, on Ja. dessine. Een 3 tand vork eigenlijk. Alléluia. Amen. Et maintenant, ils ne regardaient pas dans la marmite. Et ils prenaient seulement leur fourchette, ils le piquaient. Toute la partie qui va amener, c'est à eux, ils vont manger. En wat dat ze deden, ze gingen naar de kookpot op en ze namen eigenlijk een vork. Zonder te kijken, ja, prikten ze eigenlijk en alles dat ze mee hadden, pakten ze mee. Nous péchons beaucoup. En ze hadden eigenlijk geen recht op, dus Mais si daarom on a la hadden ze een connaissance, zonde. on saura comment demander pardon à Dieu. En daarom is het belangrijk om kennis te hebben, want als je kennis hebt, dan weet je wat je mag doen en niet mag doen. Dans la marmite de ta vie, tu piques quoi et tu prends quoi? La graisse appartient à Dieu. Want in je eigen pot, wat neem je mee en wat geef je aan God? Amen. Amen. Avançons. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, où tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs le prenaient pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Un peu vite, Papa Jean. Même avant qu'on fût brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Il ne recevait de toi point de chair cuite, c'est de la chair qui le veut. Alléluia. Et il veut le frère. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Les serviteurs répondront, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Alléluia. On dit, laisse d'abord qu'on donne la part de l'Éternel. Après, tu peux faire tout ce que tu veux. Il dit non. Want de priesters vroegen eigenlijk tegen de kinderen van Eli van kijk, laat ons eerst de vet en rook opgaan en dan de deel die overblijft, mogen jullie wel meenemen. Maar zij zeiden van nee, we willen alles meenemen, als je dat niet geeft, zullen we het doen met geweld. C'est par exemple, on met les offrandes. Dan staan we dat we Et puis moi je offers viens. en ik kom, ik steek mijn hand en alles Je dat mets ik mee la heb, poche, je m'en vais. nee, zit ik in mijn zak en dan ga ik. Jamais. Dat kan niet. Cet argent n'appartient pas. Maar dat geld behoort niet tot mij. Ça appartient à Dieu. Dat behoort tot Heer. Ça doit travailler pour Dieu. Het is voor het zijn Ça werk. doit faire l'œuvre de Dieu. Het is voor het werk van de Moi je ne Heer. peux pas le prendre comme je veux. Hij kan het geld niet gebruiken of de offers gebruiken C'est zoals ik celui qui wil. s'occupe des offrandes. Il dit non, attends d'abord, je compte. Non. En als degene die eigenlijk kijkt voor de offers, die zegt van wacht even, ik ga even kijken wat we gaan doen met het geld, dan mag je dat nemen. En dan zegt nee, als je dat niet geeft, zal ik het nemen met geweld. Bien aimé. C'est un habit. C'est une profanation. En dat is eigenlijk geen respect of eerbied hebben voor C'est de Heer. violer Dieu. Et de même que toi. Dat is zelfs met ons. Et tu sais ce que tu offres à Dieu. Je weet wat je allemaal doet of offers geeft aan de Heer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne te force pas, mais c'est toi-même qui pêches. Want de Heer forceert ons niet, maar soms zonder we. Changeons notre manière de faire les choses. We moeten veranderen. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. D'un très grand péché. Profaner ce qui est sacré. Dus geen eerbied hebben voor wat heilig is een heel grote zonde. Attends, je vais vous dire une chose. Of een ernstige zonde. Même le corps est sacré. Zelfs je lichaam is heilig. Toi qui profanes le corps, Jij die tu geen fais un eerbied péché hebt voor je que lichaam, ces gens ici. dan zondig je hetzelfde als de kinderen van Eli.
Toi qui fais souffrir ton corps. Jij die je lichaam laat lijden, dat zondig je ook tegen Toi qui God. exposes ton corps, tu pêches contre Dieu. Jij die je lichaam op een tentoonstelt, dan zondig je ook. Alléluia. Amen. 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 C'est un grand péché. Dat is een ernstige. Il dit c'est un grand péché parce qu'il ne méprisait les offrandes de l'Éternel. Het is een ernstige zonde omdat ze geen eerbied hadden voor de offers van de Heer. Si tu méprises ce qui est à Dieu, tu méprises Dieu. Als je God eigenlijk verwaarloost, dan verwaarloos je. Als je de zaak van God verwaarloost, dan verwaarloos je ook God. Alléluia. Amen. Et il y a une autre chose pour aller plus loin dans la définition. Le non-respect de l'autre. Le non-respect de l'autre, c'est un péché. Als je geen respect hebt voor je medemens, voor je naasten, dat is ook een heel groot zonde. 1 Timothée chapitre 5 au verset 1 à 2. Eerste boek van Timotheus hoofdstuk 5. Nous sommes dans l'école de Dieu. We zitten in de Nous schoolbanken van de devons Heer. lire la parole de Daarom Dieu. moeten we het woord van de Heer lezen. Écoutez ce que Paul est en train de parler à son fils Timothée. Wat zegt Timotheus, apostel Paulus tegen zijn geestelijke zoon Il dit Timotheus? ceci. 1 Timothée 5, 1 à 2. 1 tot 2. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Alléluia. Ça, tel que je suis là, Bijvoorbeeld als je mij ziet, s'il y a des vieillards, als oudere mensen of mannen, je vrouwen in ne de dois pas gemeente les zitten, traiter durement, mag ze eigenlijk niet gaan uitvallen, mais je dois l'exhorter comme un père. maar moet ik ze gaan, of tegen hen gaan praten als Halleluja. vaders of moeder. Regarde comment est-ce que l'église doit fonctionner. Maar als we het vers lezen, dan zie je hoe dat eigenlijk de gemeente moet gaan functioneren. C'est pas parce que je suis serviteur de Dieu, je dois marcher au-dessus de vieillards, le voir comme si c'était mes petits, non. Niet omdat ik bijvoorbeeld de leider ben of de pastoor ben, dat als er oudere mensen zijn of mensen die ouder zijn dan mij, dat ik ze moet aanvallen en denken dat zij mijn slaven zijn. C'est pas biblique, Dat is niet bijbels. c'est un péché. Dat is een grote zonde. Quiconque qui vit ainsi, c'est un péché. Parce que Iedereen nous die devons zo leeft is suivre een grote zonde. les protocoles de l'église. We moeten eigenlijk de protocol van de gemeentes volgen. Il dit exhorte les jeunes comme des frères. Les jeunes gens qui sont là, je suis plus âgé qu'eux. Mais je ne dois pas les considérer comme des petits, je dois marcher dessus. Je dois les exhorter comme mes frères. En als jonge mannen spreek je eigenlijk Voilà, tot de mensen als broeders. En niet denken van ja, hij is jonger dan mij, ja. Ik mag van alles vragen en doen. Je peux les gueuler. Ik mag tegen de Toi, ce roepen. frère, qu'est-ce que tu fais? Non. Hey broeder daar, wat doe je? Exhorte-les comme des frères. Maar bouw ze op als broeder. Les femmes âgées Bejaarde vrouwen, comme des mères. behandel ze als moeders. Alléluia. Amen. Oui, tel que vous êtes là, il y a des mamans, il y a Zoals des hier femmes heb je âgées. vrouwen, oudere vrouwen. Il n'est pas permis Dat is niet toegelaten à un serviteur aan een dienaar, aan een leider, de pouvoir marcher dessus des femmes d'autrui om ou eigenlijk des femmes âgées. tegen oudere vrouwen uit te vallen. Mais on doit les considérer comme des mères. Maar je moet daar eerbied Cela veut tegen dire hebben als comme des moeders. mamans. Et même moi, si je vous considère comme des mamans, si aussi j'ai quelque chose à me confier, j'irai vers les mamans comme un fils et va auprès des... C'est pas parce que tu y es pasteur. En eigenlijk niet omdat ik een leider of pastoor, maar als ik een vraag heb over moeders of mama's, dan kan ik ook iemand in de gemeente nemen die al een mama is, om raad te gaan vragen. La parole de Dieu a cette position. Toi et toi, toi et toi, toi. Donc ce que je vous dis, je dois aussi le faire. En daarom, alles dat ik jullie vertel, is tweezijdig. Dus ik zeg het tegen jullie, maar dat is ook voor mezelf. Si je n'obéis pas, je pêche. Maar als Malgré ik je suis ook devant niet, l'Éternel. als ik ook niet gehoorzaam, dan zondig ik ook. Les mamans âgées, les femmes âgées méritent le respect. Bejaarde vrouwen of oudere vrouwen verdienen onze respect. Mais pour que tu sois respecté, tu dois commencer à te respecter aussi. Maar om respect te krijgen van andere mensen moet je jezelf ook gaan respecteren. Mais des sœurs, des jeunes, En tegen jongere vrouwen, Des jonge jeunes filles. vrouwen, considère-les comme des sœurs. zie ze als je zussen of zusters. Bien-aimés, Dieu
n'est pas compliqué. God is niet moeilijk. Mais si on essaie à découvrir ce que Dieu a mis à notre disposition, Maar als we frères et gaan sœurs, onderzoeken wat de Heer ons allemaal heeft meegegeven, nous vivons une vie paisible, dan hebben we une vie de paix. een vreedzame leven. Nous devons apprendre à nous respecter. We moeten leren om elkaar te respecteren. Le non-respect de l'autre, c'est un péché. Als we elkaar niet respecteren, dan zondigen we. Dans tous les domaines de la vie. In alle domeinen van het leven. Au travail, dans le mariage, à l'école, partout, huwelijk, à op l'église. school, in de gemeente, overal waar je bent. Si tu ne considères pas les autres, tu pêches. Als je de anderen niet waardeert of geen waarde hebt of eerbied hebt voor de Tu anderen, vas dan voir zondig je. aux réseaux sociaux, lorsque les gens parlent mal des autres, ils ne parlent seulement des péchés. Ah, le pasteur a mangé l'argent, le pasteur est tombé dans l'épidicité, le pasteur, je ne sais pas moi. Mais les frères ne disent jamais que j'ai manqué de respect à mon frère ou à ma soeur. C'est aussi un péché. Je ziet op social media mensen die bijvoorbeeld bepaalde pastoren uitschelden van oh dat is een slechte pastoor, je weet niet wat hij doet en die doet dat en doet dat. Maar niemand, of de mensen die dan commentaar op geven, zeggen nooit van ja ik had eigenlijk geen eerbied tegen mijn pastoor of geen respect tegen mijn pastoor. Dat gaan ze nooit vertellen. Ze zien altijd de anderen, maar niet hun eigen handelingen. Alléluia. Amen. Bien, mais celui qui est âgé, il mérite le respect. Et celui Iemand qui die est ouder bas is dan aussi jou mérite of le respect. jonger is dan jou, verdienen respect. L'église est un lieu de respect. En de gemeente is de plaats van eerbied en Un respect. manque de respect, c'est un péché. Als je geen respect hebt of eerbied hebt voor de C'est anderen, la dan heb manque je de gezondheid. considération de celui dont Dieu a créé. Dan heb je geen waardering voor de persoonlijkheid dat de Heer heeft geschapen. Et tu ne considères pas directement celui qui l'a créé. En indirect eigenlijk heb je ook geen respect tegen God. Alléluia. Amen. Le péché a une grande dimension. Des fois, nous ne connaissons pas et nous ne savons pas comment ouvrir cette boîte pour pouvoir mieux vivre. En het woord zonde is heel breed. Meestal zien we heel andere, of ja, erge zonden zoals ontucht, losbandigheid, drinken en zo. Maar het zijn heel kleine details of kleine zonden dat wij denken dat het geen zonde is, maar dat wel zonde is. Alléluia. Bien-aimé, on doit se respecter. We moeten elkaar respecteren. Même si tu peux blaguer, tu dois savoir comment blaguer. Zelfs als je prank of ja, dingen wilt doen met iemand, moet je weten met wie dat je wel mag doen en met wie niet. Parce qu'il y a aussi des sales blagues. Want soms zijn er ook van die vuile pranks. Qui n'est pas aussi non plus autorisé à un enfant de Dieu. Die ook niet toegelaten is voor een kind van God. Blaguons Laat ons lachen, spelen, en esprit. maar in de geest. Si tu veux rire, fais l'humour. Il y a des clowns, mets des clowns. Il ne faut pas rire par les défauts de l'autre. Toi là, regarde la tête. Maar als je mensen wil uitlachen, laat het maar aan de clowns om dat te doen. Maar als jij iemand ziet die een bepaalde vorm van hoofd heeft en zegt, oh kijk naar zijn hoofd, ha, 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 dan heb je gezondheid. Alléluia. Non, ça ce ne sont pas des blagues de non. Dat zijn geen dingen dat wij als Tu christen vas mogen doen. inciter l'autre à la colère et lorsqu'il va te parler mal, vous créer quelque chose qui ne plaira pas à Maar als Dieu. je iemand Il faut uitscheldt, éviter certaines choses. als je iemand uitscheldt door zijn uiterlijk, door ja, zijn karakter maakt niet uit, dan ga je de andere persoon eigenlijk boos maken, waardoor dat er ruzie komt die eigenlijk niet nodig was. C'est ça, c'est savoir se protéger. En dan moet je ook weten hoe dat Pour je ne pas jezelf moet tomber dans les beschermen, pièges de l'ennemi. zodat je niet zult vallen in de val van de duivel. Donc, quelqu'un qui a Dieu, Daarom il est iemand- sage et il est autoritaire. Daarom iemand die God kent, is wijs, maar heeft ook Il ne fait autoriteit. pas n'importe quoi. Dat zijn mensen die niet met alles Il meegaan. ne dit pas non plus n'importe quoi. Ze zeggen ook niet van Parce qu'il alles, se conserve. maar ze behouden zichzelf. Alléluia. Amen. Dit blabla, c'est pas pour un enfant de Dieu. Blabla's, dat is niet voor kinderen van La God. bouche qui parle trop pêche aussi beaucoup. De Bijbel zegt een mond of iemand die veel spreekt is ook iemand die veel zondigt. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'homicide ou la tuerie, le meurtre, Dus faire couler le sang de l'autre, moord, c'est un péché. grote zonde. C'est un péché. Een grote zonde. Et la Bible dit, il va plus loin, il dit, Maar de Bijbel gaat iets een stuk of een stap verder. celui qui hait son prochain, c'est un meurtrier. Iemand die zijn broeder of zijn naasten haat, dan ben je een moordenaar. Donc il y a plusieurs, il y a deux types de manières de l'homicide. Dus je hebt twee vormen van moord. Il y a des gens qui tuent par des armes blanches, ils te tuent, Dat zijn mensen die, dans la chair. die eigenlijk iemand echt fysiek eigenlijk doden. Mais il y a des gens qui peuvent te tuer parce qu'il t'a haï. Maar door iemand te haten,
dan pleeg je ook moord. Donc quand tu hais quelqu'un spirituellement, tu as fait couler son sang. Want dan als je iemand eigenlijk haat, geestelijk kan je eigenlijk het bloed van iemand laten vloeien. Alléluia. Amen. Nous devons nous repentir. We moeten ons bekeren. Nous devons nous repentir. We moeten ons bekeren. Si dans ton cœur tu as des gens que tu hais, Als je in je hart zijn er mensen die je hart haat, jamais de la en die persoon, nooit in mijn leven zal ik die persoon vergeven. Achète la clé pour ouvrir ces cadenas. Zoek een sleutel hoe je die slot kunt openen. Ou bien cherche le pince, la gros pince là pour aller briser les cadenas. Om de gevangenis in je hart eigenlijk weer open te zetten, zodat de mensen vrij kunnen zijn. Alléluia. Bien-aimé, l'enfer existe. De hel bestaat. Donc n'allez pas là-bas à cause des petites choses terrestres. Ga niet naar de hel voor stomme dingen, alleen aardse dingen. Qui est d'accord avec moi? Wie is er mee eens? Amen. 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 Il y a encore beaucoup de temps, je vais parler encore. Er is nog veel. Alléluia. Ik zal spreken. Troisième point. Derde. L'origine du péché. L'origine De du péché. herkomst. D'où vient le péché? Van waar komt de zon? Nous parlons de péché, mais ça vient d'où? We spreken vaak over zonde. Maar van waar komt het? Waar is het gestart? Jean chapitre 8, verset 44. Johannes hoofdstuk 8, vers 44. Écoutez ce que la Bible dit. Wat zegt de Bijbel? Vous avez pour le père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père dit Alléluia. Avant de parler de l'origine, je vais tirer un peu ce truc de mensonge, parce que les gens croient que le mensonge c'est une défense. En ik zal, voordat ik een beetje uitleg geef, veel mensen denken van dat er een leugentje voor best wel bestaat. Of dat goed is. Mais un menteur nous dévoile son appartenance. Maar als je een leugenaar bent, dan behoor je tot de duivel. Le diable est connu par les mensonges. Want de duivel wordt herkend door leugens. Donc si tu es un menteur, tu as l'identité du diable. Dus wanneer dat je liegt of je bent een leugenaar, dan heb je de identiteit van de duivel. Alléluia. J'ai dit si tu mens. Dus als je liegt. Parce qu'il y a des gens, mentir, c'est respirer. Voor sommige mensen liegen, dat is gemakkelijk. Ils ne font plus de calculs pour mentir. Ze gaan niet meer gaan denken of strategieën en elkaar zeggen hoe dat ze moeten liegen, maar ze zeggen het gewoon. Alles komt. Moi pour mentir, je dois faire des calculs. Want als ik moet leggen, hoe kan ik als ik dat sta, want dat gaat niet goed. Mais c'est lui qui a l'identité. Maar iemand die identiteit heeft van de duivel. Il te ment, tu n'as pas d'idée, une histoire bien planifiée, mais dans 10 secondes. Tata! Ze gaan zo'n verhaal vertellen dat je gelooft er zelf in en 10 seconden is dat gewoon in hun hersenen allemaal en ze vertellen dat je gelooft dat. Bien-aimé, le mensonge t'amènera en enfer. Door leugens ga je naar Parce de hel. que le mensonge ne vient pas de Dieu, mais le mensonge vient du diable. Komt niet van God, maar dat komt van de duivel. Et la Bible dit, il est le Père, donc c'est lui le créateur des mensonges. En de Bijbel staat, de duivel is de vader van leugens, dus hij is de schepper van leugens. Il y a des gens dans la vie que vous mentez, il y a des gens quand tu le mens, ils savent que tu mens, mais ils te laissent mentir. Dus voor bepaalde mensen, als je hen liegt of belicht of bepaalde dingen vertelt, zij weten wel dat je liegt, maar ze laten je verhaal eigenlijk vertellen. 85%, si quelqu'un me ment, je sais qu'il ment. En 85% van mensen die liegen, ik weet dat, want die persoon is dat niet. Des fois, je vais vous donner un signe. Si tu es en train de me parler et je sais que tu mens, je ne parle pas. Je t'écoute. Je sais que En een teken dat ik weet, of dat jullie zullen weten dat ik weet dat je liegt, als je me iets vertelt en ik geloof, ik praat niet, ik ga niet te veel praten, ik ga veel... Ik stel zelf geen vraag, maar ik weet dat je liegt. Sinon, tu vas me faire glisser. Alléluia. Amen. Les mensonges, Leugens c'est un péché. is de zonde. Moi, je ne bois pas. Ik drink niet. Moi, je ne vais pas dans des boîtes. Oh, ik ga niet uit. Moi, je ne sors pas avec des hommes. Ik ga Moi, geen mais tu es ontucht. menteur. Maar
maar je bent een leugenaar. Qu'est-ce que tu fais? Wat doe je dan? Tu es la même personne. Dan ben je dezelfde als Tu n'es iemand pas die drinkt. différent de ceux qui le font. Parce que derrière toi, tu identifies les diables. En jij is nog erger, want je hebt de identiteit van de duivel. Alléluia. Amen. Quand il parle, il ne dit pas les bonnes raisons pour laquelle je suis contre ceux bien-aimés dans les églises. Et le diable est en train de dire, lui, il dit, tu dis quoi? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Parce que lui, il ne vient du diable. Il est un menteur. Un démon, c'est un menteur. Alléluia. Et tu lui donnes le micro qui est sacré pour te dire des mensonges. Daarom ben ik tegen bepaalde gemeentes die eigenlijk demonen uitdrijven, maar dan geven ze nog de micro eigenlijk aan de persoon waar het demon in zit. Om te zeggen, ja, wie ben je, welke demon ben je, wat kom je doen? Want is een demon, ze doen niet anders dan liegen. Je viens de sa maman, c'est pour vous créer des problèmes avec l'autre maman. Et pourtant maman est innocente. En dat sommige demonen zeggen van, ik kom uit die bepaalde familie, ik kom om die persoon eigenlijk te verwoesten enzovoort. Terwijl dat is gewoon om problemen te creëren die er niet moeten zijn. Il ne tient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vérité en lui. Alléluia. Bien aimé, on a la vérité que lorsqu'on reçoit Jésus en nous, lorsque Christ habite en toi, parce que lui il est la vérité, We hebben enkel de waarheid, enkel als we de Jezus Christus ontvangen, want de Bijbel zegt is de waarheid het leven en... De waarheid het leven en het... Alléluia. De waarheid het leven en de weg. Dank u. Écoutez, je vais prendre une autre version pour parler de ces passages-là, c'est tellement important. C'est quel verset, Jean? Jean 8, hein? Jean 8, 44. Johannes, dus je had het lezen in een ander Bijbelvers. Écoutez, il dit, lorsque le mât, il parle de son propre fond. Je vais expliquer ça très bien. Il y a des gens, lorsque le mât, il est posé. C'est bepaalde mensen. C'est comme le diable. Il te dit des choses tranquilles. Het is zo bepaalde mensen, ze liegen, maar ze zijn rustig, alsof er niets is. Il parle de son fond, comme si c'était la vérité. Dus hij spreekt over iets alsof dat het echt waarheid is. Mais il y a une autre personne, s'il n'est pas menteur, s'il essaie de mentir, directement on le prend. Maar er zijn sommige mensen, omdat er echt geen leugenaars zijn, als ze liegen, kun je daar al zien van, die persoon is aan het liegen. Dis-moi si c'est vrai, dis-moi. Dis-moi si c'est vrai, dis-moi. Il ne sait plus parler. Là, il reste tranquille. Là, tu sauras que déjà, il le ment. Mais l'autre là. Bepaalde mensen zeggen, is dat echt de waarheid? Je ziet ze twijfelen, dan weet je van, hij is er wel aan het liegen. Maar er zijn bepaalde mensen, ja, het is waar. Il peut me répéter même 3 fois sans changer. C'est comme si c'est la vérité, mais c'est le mensonge. Ze herhalen die zaken alsof dat echt de waarheid. Je zegt van, is het waar? Ja, ik was erbij, ik was echt bij, ik had het zelf gezien, doordat die persoon gewoon erbij was. Pourquoi il arrive à le faire? Parce qu'il est menteur. En waarom lukt het bepaalde mensen en sommigen niet? Omdat die persoon een leugenaar heeft en heeft de identiteit eigenlijk van de duivel. Il ne porte pas Jésus, qui est la vérité, mais il ne porte le père des mensonges. Dus hij draagt Jezus Christus niet, die de waarheid is, maar wel de duivel, die de vader is van leugens. Bekeer jullie. Répands-toi pour que tu sois sauvé. Bekeer jezelf, broeder en zuster, om gered te worden. Verander. Quand tu mens, als je liegt, on ne va pas te déverser la saleté pour que tout le monde sache que tu as menti. Mais tu suis ton âme, tu suis ton intégrité, tu suis ton intimité. Wanneer je liegt, dan ben je onrein. Dan verbreek je eigenlijk de relatie die je hebt, of de intimiteit die je hebt met God. Il y a des gens pour mentir, ils tremblent. Sommige mensen om te liegen, ze beginnen te beten. Ils ne sont pas habitués. Ze zijn daar niet gewoon. Mais toi. Maar jij. Alléluia. Toi. Maar jij. C'est malheureux. Dat is ellende. Alléluia. Amen. Parce que quand tu diras, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Les mensonges là, tu n'arrivais pas. On t'a pas dit ça, on t'a parlé de ça et tu vas dans l'autre chemin. En sommige mensen maken van slechte dingen mee, ellendige dingen mee. Dan zeggen we, oh God, waarom heb je me verlaten? Waarom is dit gebeurd? Maar dat is gewoon door je eigen handelingen, of soms eigenlijk door je eigen leugens. Tu sens la vérité. We moeten altijd de waarheid zeggen. On va pas t'arrêter. On va pas te tuer. Dis seulement que je fais ça. Ze gaan je niets doen. Zeg gewoon van ja, kijk, ik heb dat gedaan. Dis pardon à Dieu et puis c'est tout. Vraag vergeving daarop en. Ce qui est très dangereux. Wat gevaarlijk is.
Tu mens les hommes. Je liegt in de mensen. Et tu vas aussi dans la présence de Dieu. Tu es à genoux. Tu mens Dieu. En je liegt zelf nog tegen God ook nog. Alléluia. Amen. Même celui qui peut te pardonner. Zelfs de persoon die je kan Vous vergeven. êtes que vous deux. Jullie zijn, dus enkel On a geen compris God. les gars disent je fais ça, je fais ça. Il perd, les gens allaient dire ceci, cela. Seigneur, aie pitié de moi pour qu'il te parle. Tu le mens, c'est de moi, je suis innocent. Tu sais. En in plaats je bent alleen maar God, niemand is bij in de kamer. En in plaats dat je zegt gewoon, God kijk, vergeef mij. Ik heb dat en dat verteld en dat. Maar dan zeg je, oh God kijk, ik ben toch onschuldig, ik heb niets misgedaan. Terwijl God wel weet wat je hebt gedaan. Si tu mens en public, mais dans les lieux secrets. Maar je kunt liegen in het publiek, in de ogen van de mensen. Maar voor God. Dieu qui ne parlera à personne. God die tegen niemand zal zijn Mais tu le mens encore. En je liegt nog een keer tegen God. Quel niveau? Wat een niveau. Alléluia. Amen. Quel niveau? Wat een niveau. Le péché a commencé dans les lieux célestes, avant la fondation du monde. De zonde is begonnen in de hemelse gewesten voordat de schepping van Le péché a commencé par un ange plus aimé de Dieu. Het is gestart door een engel die geliefd was. Un ange de lumière qu'on appelait Lucifer. Engel der licht, dus Lucifer. Lucifer ne veut pas dire Satan, non. Lucifer betekent niet Satan. Lucifer c'est un ange de lumière. Lucifer betekent een engel der licht. C'est un ange protecteur qui était à côté de l'Éternel. Het was een beschermengel die leefde bij God of Mais dicht bij cet God. ange Lucifer s'est laissé corrompu par l'orgueil. Maar Lucifer werd heel trots. Une autre chose. Orgueil. Trots, hoogmoedigheid, Bien, je vais ego. vous dire la vérité. Le jour où vous verrez mon langage devient d'arrogance, dis-moi. De dag dat jullie gaan zien dat ik heel hoogmoedig word, of dat ik heel trots, heel arrogant, zeg het tegen mij alsjeblieft. Alléluia. Amen. N'allez pas me le dire allez, oh, ou bien entre vous. Dis-le à moi, dis-le. Apôtre, nous voyons comme si ton langage commence à être un peu arrogant. Et je vais chercher Dieu pour me rabaisser. En dan zeg niet tegen elkaar van, oh denk je, oh kijk wat er gebeurd is, of wat er gebeurd is met de apostel, hij is zo trots en hoogmoedig. Maar zeg tegen mij alsjeblieft, dan ga ik naar God gaan en ik zal mij verkleinen. Les jours par ignorance, je peux passer devant, commencer à parler de moi. Bien-aimé, dis-moi, tu commences à trop parler de toi. Of de dag dat ik hier van voor ga staan en niet over God ga spreken, maar meer over mezelf, zeg het tegen mij alsjeblieft. Alléluia. Amen. Car Want Lucifer Lucifer was eigenlijk, ja. Lucifer était plus grand que moi. Maar Lucifer was groter dan mij, Devant Dieu. belangrijker dan mij. Dieu lui a donné, lui a confié tout. Want God heeft aan Lucifer alles gegeven. La gloire, l'autorité, la De glorie, bonté. de autoriteit, schoonheid. Mais Dieu ne l'a pas épargné. Maar God heeft hem niet gespaard. Lorsque bien-aimé, l'orgueil a monté, Eenmaal dat Lucifer trots en Dieu hoogmoedig l'a werd, rejeté. God heeft hem verworpen. Alléluia. Amen. Dieu l'a rejeté. God heeft hem verworpen. Vous savez, il y a plusieurs manières d'être arrogant devant Dieu. Er zijn zoveel manieren om arrogant te zijn tegen God. Lorsque quelqu'un commence à gérer les choses de Dieu comme si c'est à lui, c'est une arrogance. Iemand die bijvoorbeeld de zaken van God probeert te handelen. nee, niet. Alléluia. Die moet er niet. Vous comprenez? Ik zeg dat je nooit mag liegen, maar als er iemand voorstel een huurmoordenaar is, dat die persoon doodschieten, mag je dan ook de waarheid staan, die persoon zit daar of niet? Als iemand een persoon wil doodschieten, en weet wat die persoon is, mag je dan de waarheid staan. Hij mag het liegen. Alors il dit, comme papa avait dit que non, on ne doit jamais mentir, mais il dit par exemple, si tu as un meurtrier devant toi qui cherche quelqu'un d'autre pour tuer, mais tu sais où la personne est que tu dois le dire? Et non, ok, il est là-bas. Parce que si tu dis non, je ne sais pas où il est, tu mens. Lorsque Rahab a conservé les espions que Josué a envoyés à Jéricho, et les gens de Jéricho sont venus auprès de Rahab, et Rahab a dit, je ne les ai pas vus.
Est-ce que la menti Heeft een voorbeeld van de muur van Jericho, of de stad van Jericho, wanneer dat de spionnen van Israël eigenlijk naar Jericho zijn gegaan om te gaan kijken wie dat de bewoners waren. Joshua heeft bepaalde mensen of spionnen gestuurd en de 2 jaar heeft eigenlijk de Israëlieten of de mensen dat Joshua heeft gestuurd eigenlijk thuis beschermd en de bevolking van het volk van Jericho kwam tot haar van, heb je die spionnen gezien? Zei ze ook, nee, ik heb ze niet gezien, terwijl dat de mensen eigenlijk bij haar thuis zaten. Je vais te dire ceci. Wat ik ermee bedoel is, si tu es enfant de Dieu, tu écouteras Dieu. Als je een kind van God bent, dan luister je naar God. Dieu te dira de dire la vérité ou bien de protéger la personne. God gaat je wel zeggen of dat je de waarheid moet zeggen of de persoon moet beschermen. Ok? Tu écoutes Dieu. Je luistert naar God. Dieu te parlera. God zal je wel spreken. Amen. Amen. Merci, Lucas. Dankjewel, Lucas. Je disais, Lucifer a un portrait dans la Bible. is een belangrijk persoon in de La Bijbel. Bible utilise quelqu'un, un roi, où il nous présente comme l'image de Lucifer, pour comprendre qui était Lucifer devant Dieu, qu'est-ce que le Seigneur lui a confié. En de Bijbel spreekt zo over een man, dus in de Bijbel spreekt ze over een man die eigenlijk de imago draagt van de duivel om... Vous savez, j'ai un problème. Je regarde ma montre. Je regarde wat ik doe. Oui, je regarde pas celui-là. Ah, oké. Oh my God. Alléluia. Hij zei, ja, sorry, want hij was eigenlijk aan het kijken naar zijn 1 uur werk en hij dacht dat we nog heel veel tijd hadden. En het is nu pas dat hij ziet dat het bijna 2 uur is. Amen. Amen. Vous comprenez ce que la Bible est en train. L'orgueil, Hoogmoedigheid, c'est l'ennemi de Dieu. het is een vijand van God. Parce que Lucifer, malgré sa grandeur, Maar Lucifer ook al zijn grootheid, mais il a oublié la grâce de Dieu. maar hij is de genade van God uit het oog verloren. Regarde-toi. Kijk naar jezelf. Qu'est-ce qui remonte ton ego? Wat komt naar boven? Qu'est-ce qui remonte ton orgueil? Ton argent? Wat wakkert zo zegt je Ta trotsheid of je hoogmoedigheid, is het Ton je intelligentie, je schoonheid, je Ta geld, classe sociale? je sociale klasse. Tout orgueil, c'est un péché. Alle hoogmoedigheden of trotsheid is een zonde. Tu veux faire des choses pas comme les autres? Wil je dingen niet doen zoals de arrogance. anderen door arrogantie? Tu pêches contre Dieu. Dan zondig je ook tegen God. Tu pêches contre Dieu. Dan zondig je tegen God. Dieu n'a pas épargné Lucifer. Want God heeft zelf Lucifer niet Il gespaard. ne t'épargnera pas non plus. Dan zal hij jou ook niet besparen. Tu dois veiller à toute forme de l'arrogance. Je moet waken over jezelf, Tu over dois je veiller à handelingen, cela. over hoogmoedigheid. Ce message, c'est pour nettoyer ton esprit. En die boodschap, of die prediking dat ik nu geef, is eigenlijk om je geest te gaan reinigen. Parce qu'on te paye bien, tu voulais devenir au-dessus de tout le monde. Omdat je goed betaald wordt op je werk, hoe denk je dat je de belangrijkste persoon bent? Il y a quelqu'un qui fait qu'on te paye bien. Maar er is iemand die heeft gezorgd dat je goed betaald Il y a wordt. quelqu'un qui te donne ce bon travail. Dat is iemand die een goede werk heeft gegeven. Et tu veux le dépasser. Wil je groter zijn of beter zijn dan die persoon? Il va te dévisser. Dan zal je afstoten. Alléluia. Dévisser et puis tu restes à la maison. Et là tu vas commencer chaque matin. Die zegt, die persoon of die persoon zal gewoon een feestje. Chaque matin Weet je, tu lichaam halen. Il aime En dan ça. is het gedaan met jou. Dan word je ziek. Parce que l'argent t'a éloigné de lui. Want sommige mensen keren hun rug toe tot de Heer omdat ze welvaart hebben of Dieu veut nous voorspoed voir zijn. bon et errer. God wil dat we gelukkig À zijn, cause de dat we cela, goed zijn. nous ne devons pas nous éloigner comme aujourd'hui. Maar we moeten God eigenlijk niet verlaten door wat Hij ons aan ons geeft. Alléluia. Amen. Les nations sont tombées dans l'arrogance. Want de natie zit in die trotsheid. Les peuples sont tombés dans l'arrogance. We zitten in die arrogantie. Je vais en parler la semaine prochaine. Ik zal erover spreken volgende week. C'est maintenant là je vais courir. Je veux qu'on va au détail. Ik wil dat we volgende week meer in Viens le details dimanche. spreken. Kom zondag, we zullen voortdoen. C'est un thème sur le péché. Het is een thema over de zonde. Amen. Amen. Que le Seigneur vous Dat bénisse. de Heer jullie zegent. Abondamment on acclame l'éternel. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Et j'aimerais bien lancer cet appel. Bien-aimés, n'écoutez pas seulement, mais laissez que durant la semaine,
tu puisses examiner ta vie. En het is niet enkel dat we naar hier komen om te luisteren, maar gedurende de week onderzoek ook in je handelingen, kijk wat hij doet, wat hij zegt, hoe hij voelt, hoe hij de mensen benadert. Je ne vais pas m'aventurer ici. Prenez des décisions fermes. Want het is belangrijk als je naar de gemeente komt van neem standvastige les rêves que tu as beslissingen. fait dans ta vie, écoutez-moi un peu. Luister alsjeblieft. Les rêves que tu as fait dans ta vie, qui peut être aussi une grâce d'écouter la vérité. Het luisteren naar het woord kan een genade zijn, maar kan ook een vervloeking zijn. Tu allais dire à Dieu, je n'ai pas écouté, on ne m'a pas parlé, mais tu es là, tu écoutes. Maar dan kan je niet zeggen tegen God van nee, ik wist dat niet, ik heb daar nooit van gehoord, maar je bent hier aanwezig en je hebt het wel gehoord. Tu ouvres ton procès et Dieu a des éléments. Want als je zegt van Heer, ik weet het niet, ik wist ervan niets, de Heer kent die dag wel. Tu n'étais pas là le 30. Was je er niet op 31 Tu n'étais pas là le maart? 31 Was je er mars. niet? Lorsque quelqu'un parlait du péché. Wanneer iemand sprak over de Lorsqu'on parlait zonde, de mensonges. als ze spraken over leugens, was je er niet? Lorsqu'on parlait de l'orgueil. Wanneer ze spraken over arrogantie en hoogmoedigheid, was je er niet? Tu le fais toujours. Maar waarom doe je dat nog altijd? Seigneur, pardonne-moi. À ce moment-là, il n'y aura pas de pardon. En dan zei je, oh God, vergeef mij. Maar op die dag, dus oordeel, is er N'attends geen pas que tu vergiffenis. meurs et puis le prêtre vient te jeter de l'eau bénite. Want wacht niet tot je doodgaat dat er een priester komt met heilige water om over je kist te gaan. Ça va seulement laver les cercueils, mais pas toi. Maar het zal enkel je kist wassen of reinigen, maar niet jezelf. Ne cherchez pas les gens pour consoler ta famille et t'es quelqu'un de bien. Non. Les problèmes, on doit être bon maintenant. Want je moet niet wachten tot Halleluja. iemand spreekt aan de dag van je begrafenis. Oh, het was een goed persoon.